ala ka ajali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛɛ hamina ko nɔgɔya ala ka jamana basigi ala ka jamana lakana rabbi ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Merci beaucoup professeur et an bɛ boli joona an bɛ don actualité kɔnɔ komi yɛrɛ b'a kalama an bɛ don min na ko bi kibaruya caman bɛ jamana in kɔnɔna la an bɛ kibaruya min tali ka kɛ ni bɛɛ b'a kuma la n'o de ye ko CEDEAO ale ye sanction gɛlɛn ta Mali kama a ye Mali ɲagati yali professeur CEDEAO ye sanction min ta Mali kama yali e bolo o jo b'a la wa e hakilinata ye mun ye sanction in kan. Bon CEDEAO ye sanction min ta Mali kama an tɛ se a kɔrɔ an tɛ se a kɔrɔ donc an bɛ min fɔ o ye sanction in juguyara kojugu fulaw jo tɛ fɛn dɔ la o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ o kɔfɛ tuguni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ bolo min kan bi d'abord Mali nord la rebelle ko kɛlɛ a ma ban halisa a ma sumalen dɔɔnin mais a ma ban hali sisan n'i wulila k'i bɛ taa mobili boli ka bɔ Bamakɔ yan k'i bɛ se Kidali i n'i ka mobili tɛ se n'e sera mobili tɛ se ou bien mobili kɔnɔfɛnw tɛ se o kɔfɛ Mali cɛmancɛ n'o ye Moti mara ye ka se fo Kayi mara kɔnɔna la Mali fan bɛɛ kɛra djihadisme kɛlɛ terrorisme kɛlɛ ye an b'o kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ Mali kɔnɔ bi dun ka fa tasira ani sɔrɔ tasira jamana gɛlɛyara kosɛbɛ wari tɛ jamana kɔnɔ dɔw n'a fɔra ko an ka frontière ko k'o datugu ka tɔ to dumuni ni furakɛli fɛnw dɔrɔn de bɛ se ka don ani jamana nafolo bɛ don sira o sira fɛ ani jamana wɛrɛ cɛ sira fɛ ko k'o bɛɛ datugu musahaw fɛn fɛn n'o bɛ bɔ BCEAO la BCEAO ye jɛkuluba min n'o bɛ farafinna tile yan fan jamana caman bɛ yen CFA bɛ dun jamana min kɔnɔ olu bɛɛ jɛlen bɛ banque min na n'a fɔra ko an ka fɛn fɛn bɛ ko k'o bɛɛ daraki k'o bila yen fɔlɔ ko tɛ di an ma a ka bon a kɔlɔlɔ ka bon i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ka kuma caman fɔ bi parce que u m'a faamu u t'a dɔn tiɲɛni min b'a kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ ka bɔ k'u disi gosi u t'a dɔn fɛn min don o la a tɛ bɛn bi jamana kɔnɔ a tɛ faamu fɛnɛ mɔgɔ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ Mali fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min b'a fɔ ko nin sanction ninnu i y'a faamu taara a ka di ye ou bien nin sanction ninnu n'a taara Mali kama Mali contre la ko i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ to a kɔnɔ an ka sira t'a la a tɛ bɛn a tɛ se ka soutenir wa fo fɛɛrɛ de ka kɛ joona joona dɔ la min b'a to an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ye nin futinɛ in kɔnɔna la sabu a maɲi jamana ma a maɲi jamanadenw ma a maɲi jamana marabagaw ma a maɲi mɔgɔ si ma. D'accord professeur o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ fɛ k'a dɔn yali CEDEAO maaw komi i y'a fɔ cogo min na u y'an ka compte ni fɛnw bɛɛ bloqué e yɛrɛ bolo a taa fɔ miliyari ba joli ɲɔgɔn na. En fait le compte minnu bloqué n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ garantiw b'a la garantiw b'a la dɔw ka kuma na parce que ne ma taa o vérifier dɔw b'a fɔ fo a bɛ taa fo miliyari 10,000 hakɛ la miliyari 10,000 hakɛ parce que dɛmɛ minnu kun ka kɛ Mali ye fɛnɛ olu bɛɛ minɛna donc a bɛ taa bɛn dɔw b'a fɔ 10 000 milliards a ka ca ni Mali wari min b'an bolo bi a ka ca ne kojugu parce que ni garantiw jateminɛ transaction minnu kun ka kɛ ani jamana wɛrɛ cɛ wari minnu bɛ taa ka segin ani ɲɔgɔn cɛ ani wari min maralen yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ n'i y'o bɛɛ minɛ bi a bɛ taa fo miliyari 10,000 hakɛ la a ka ca kojugu a bɛ komi sisan ni e ka kalo kelen dumuni n'a dir'i ma so dɔ kɔnɔ so ka datuguli la ka sɔrɔ ka tile 2 dumuni dɔrɔn d'i ma a bɛ i n'a fɔ o de don donc je pense que n bɛ segin ka kuma kan fulaw jo tɛ fɛn dɔ la nka a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ a ma se nin bɛɛ la halisa an bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ halisa an bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye an tɛ fɛ an ni communauté internationale si ka kɛlɛ a kɛra Nations Unies o a kɛra Union européenne o a kɛra CEDEAO ye o a kɛra an tɛ fɛ an ni maa si ka kɛlɛ an bɛ fɛ dɔrɔn an bɛ kɛlɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ni gɛlɛya in ka wuli ka bɔ yen an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ Mali kɔnɔ bi o tɔɔrɔ in ka wuli ka bɔ yen walasa maliyɛn den bɛɛ ka lafiya Mali ka sigi maliyɛnw tigiya la Mali ka kɛ jamana min ni mɔgɔw b'a lajɛ ni nisɔndiya ye ni sankɔrɔta ye kunkɔrɔta ani lafiya bɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ. D'accord merci professeur an bɛ boli an bɛ don question kɔnɔ hali bi professeur maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO y'a ɲagatili minnu kɛ k'u y'a kɛ ka da kun minnu kan k'u ye minnu fɔ k'u ma maga hali an ka chronogramme yɛrɛ la ko gouvernement ye calendrier min di k'u dama mago la k'u y'a fɔ ko Wagner bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan ko mais k'u dama mago yɛrɛ la yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ ka fɔ kuma ye. U da tɛ mɔgɔw la parce que u kun ko o proposition min kɛra n'o ye san 5 ye k'olu t'u da maga kuma na yɛrɛ
donc au cas rapport qu'on a il va faire mon fort ou date mo ko mana parce que ko ya rejeté ka sur fait maké il va dire mais anga tiro c'est de Alassane Ouattara nous fi ko et o te fera comment discuter parce que min fora on y a proposition qui era ou ya minon nga Abdoulaye Diop tara Accra atara dit président oui ou ya laje pour y a au moins commenter le ko ya rejeté en diplomatie c'est comme ça mais au tala communiquer de ka fo ku kuntra centre ko kuma fo ku na sanfla la non a fɔra ko sanzo ko fɔra ko nana sanani sanani o kɔfɛ sanction o kila ka délibération kɛ min fɔra ɲana han o délibération kɔfɛ k'a fɔra ko san fila o don y'a sɔrɔ u farala ɲɔgɔn kan k'u ka décision ta ka ban mais nin bɛɛ kɔfɛ o sigiɲɔgɔn ka sigi ka kuma o dɔrɔn de bɛ ɲɛnabɔ dɔw la nin bɛɛ kɔfɛ parce que an y'a mɛn dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ minnu b'a fɔ k'u kalannen don minnu ko k'olu kalannen don dɔw b'a fɔ ko an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ko Guinée tɛ CEDEAO kɔnɔ mais Mali ni Guinée cogoya tɛ kelen Mali ni Guinée cogoya tɛ kelen frontière min bɔ ni an ka frontière lajɛ k'an yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔgɔji foyi t'anw fɛ yan an ni Guinée ka ressources minières yɛrɛ tɛ kelen an ka dugujukɔrɔfɛnw cogoya bɛɛ tɛ kelen dɔw b'a fɔ k'an yɛrɛ k'an ka wari dilan an bɛ taa an ka wari dilan min ko Chine mais an ka to fɔlɔ an bɛ se k'an ka wari dilan yɛrɛ fɛ yan tuma min na parce que hali imprimerie ɲɛnama tɛ Mali kɔnɔ yan bi ko min bɛ se ka hali papier ɲɛnama dɔ dilan ko min tɛ namara. Moi, ni boro kofé ni ga war glebe garantie ni fait mon kala. Je pense pas que bi amé komi dinga mi kono amé kolom ngono ko ni émotion ko yi ka bodro ka kuma bo fo. Le Mali c'est pas la république de Facebook. Mali c'est Facebook. Et parfois j'ai l'impression que Mali taboulo rebe la Facebook de fait. Les réseaux sociaux. Nous les nous faudront enfin taille hôtel. Hôtel parce que souvent je pense que ni Malien ta kemo kemé. Même ta Facebook ça fait comment ate mo fla bo te yala Mali kono go Mali o mene wallahi ni ma Facebook ta do ko Facebook be yere ni bere Malien Mali kono u ka srafu itala ibta sengala sura ka furu la ba ka ko furu sene ni ko ba ko WhatsApp ko jamana jumen to ko parce que ka srafu itala il ta do yere bon na fura ko tananzu be laje yeni ni ka kuma cara Facebook ni ka kuma cara WhatsApp ka po yoro te ko jotai to me fi ami fiezo ami dingem gono anga yina nga bon dingem gono na mbora mi minga me franyo nga mboke pour l'instant me romana bi dawda transition mo be malembe la transition mi fleni am go be bela asimi gota mo be malembe la bi shuel ku kala mega mo be malembe la bi gouvernement di Mali ra mo be malembe la bi mi to mi fo me saka dawda Mali am bakoron ni na banani dalino ina fo sanction talen fleni abe be ambe kelo lango bebla angata afrake folo na bakoloni willa ka kene ana me kelem ngambo ke kofe c'est du cas mieux na sang là où nous sommes il faut sauver le Mali mais la bolo solution bien ça ka ken na ka flet il faut assimiler comment le faut soro a jani ko sobe oye ko il est prêt à dialoguer c'est la phrase la plus essentielle pour moi. Fin février, il faut qu'on fasse. Enfin, on a reposté dans quelques heures. 72 heures après, on n'a pas encore reposté. C'est l'oubli ou bien, nous sommes Mali, c'est le Chouka qui est encore. Pour l'instant, sanction est en dala. Après 6 ans, et le tasma qui est fou là, on a qu'à du coup. Et bien, du coup, on a la donne de travail, l'autre, donne tout charbon, boire, donne. Mais nous le boulagé qu'à ban, qu'à fou là, tu coup. Mais c'est là où blala, mais on a beau sanction. Malem donga lafia jamana kas basi mo ko sika kuma asimi goita ka be fra nyonga akana ke ko jamana do ma fa me bodo bo ka manganchi no anga bon be kono be ka siki miri e dada to be mim sira telephone ci o wa telephone ci mim san ko mbandala mim sira fra nyonga ka ta delike o ka ta delike mim sira meli ci o ka meluci mim se ka ta kuma ka fo anga négociation ga to anga fo anga ngon famu o baroka ke Mali mo ba debe labi Mali nyuma ndi Mali juguti o ya to ansira ndi dingen wono parce que do ke nyuma ya do ke juguma a kuma folma ni doyi mo de chien tant que amika continuer ka do ke Mali nyuma ka do ke Mali juguyi ka do ke jamana nti basi atijo anga be fra nyonga ni be fra la nyonga anga bo dingen wono na bora dingen wono ne mi me ke ko fo na ke mi amerom ne ko bi anga bo dingen kono soutenons la transition. Mais quand transition soutenue, on croit que kita sida o banin, ka sida o fanin, on croit que kita malen do ni,
ka transition soutenue o ye an bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa CEDEAO ni jamana wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen sanction minnu talen b'an kama o ka wuli ka bɔ yen transition mɔgɔw fana ka sɔn u ka taa proposition min n'a bɛ se ka bɛn hakili ma ni bɛn bɛ k'a kan politique mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a olu bɛ se ka hakili sigi sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko transition sigikun tɛ yen fo ka diɲɛ wuli c'est ça aussi aujourd'hui l'enjeu et je pense que solution bɛ sɔrɔ yen. D'accord professeur mais n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi ni religieux mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye dɔ la Asimi y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ t'u ni mɔgɔ cɛ kuma in kɔnɔna a b'a jira k'a fɔ ko sanction nana cogo di ko CEDEAO mɔgɔw ko k'u ka délai dɔ d'u ma k'u bɛ fɛn kɛ k'olu y'a jira k'a fɔ an tɛ se ka délai di fo nin don k'u bɛ sanction bin u kan ko ɲɛ intérêt ko di ko CEDEAO mɔgɔw b'u ka intérêt de défend k'olu fana bɛ maliyɛnw ka intérêt défend ko o diyara mɔgɔ ye o bɛ kɛ o ma diya mɔgɔ ye o bɛ kɛ yali ye mun de faamuya ko kuma in. ne tɛ foyi faamuya o kuma na CEDEAO mɔgɔw ka intérêt jumɛn précisément. voilà bon dɔw y'a jira o fana kuma kɔnɔ ko yani an ka se bi ma ni CEDEAO ka sanction in bɛɛ ta est-ce que u y'a lajɛ fɔlɔ gɛlɛya min b'anw kan fɔlɔ. oui ça c'est vrai je pense que Mali kun mago bɛ dɛmɛ la min tɛ sanction ye. voilà Mali kun mago bɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an dɛmɛ CEDEAO kun kan k'o kɛ yanni bi ka se min tɛ sanction ye mais je pense pas que an kan k'a fɔ bi k'an b'a essayer ka bɔ ka fɛn dɔ justifier ka bɛɛ k'i ka position yira k'a fɔ ne de jo b'a la ne ye victime ye ninnu jo t'a la ninnu ye jugumanw ye bi an bɛ yɔrɔ min na o ye an ka sigi ka fɔ CEDEAO mɔgɔw ka sɔn ka Assimi Goïta ani gouvernement k'u lamɛn Assimi Goïta ani gouvernement ka sɔn ka fɛn proposer CEDEAO mɔgɔ min b'a to bɛn bɛ k'a la hakilisigi kɔnɔna la o de da ka di bɛɛ la o de da ka di bɛɛ la cɛ a kuma fɔ yɔrɔ tɛ pɛrɛn-pɛrɛn yɔrɔ tɛ k'i disi gosi o ko tɛ min do dɔrɔn an ka se ka fɔ ka bɛn kɛ min b'a to an bɛɛ bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ donc Assimi mago bɛ bɛɛ la bi Assimi mago bɛ maliyɛn bɛɛ la bi o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ka bɔ ka fani banni kɛ o kɔrɔ ko mɔgɔ k'u miiri mɔgɔba caman Mali kɔnɔ minnu ni faamaw bɛ ɲɔgɔn dɔn minnu ni diɲɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ min b'a to nin ko in kɔlɔlɔ kana bonya kojugu Mali ma nin ko in kɔlɔlɔ kana bonya kojugu fo ka jamana in tɔn yoboyaba an mago b'o de la. d'accord i yɛrɛ i da maga yɔrɔ dɔ la ko maa dɔw y'a jira k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ e yɛrɛ ka faamuya la est-ce que Mali bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ k'i yɛrɛ ta wa. Mali bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ mais a procédure tɛ i n'a fɔ dɔw b'a a fɔ ka mɔgɔ minnu t'a ɲɛdɔn n'i b'a fɔ ɲɛna a bɛ k'u kɔnɔ ko n'an ko ntɛnɛn k'an bɛ bɔ tarata o y'an bɔlen procédure ko de don procédure don minnu b'a fɔ fo n'a sɔrɔ u t'a dɔn mais n'o y'a sɔrɔ u b'a dɔn u b'a dɔn k'a fɔcogo tɛ ka mɔgɔ la tromper de n b'o fɔ pourquoi c'est que a ka di ne yɛrɛ an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ an ka bɔ CFA la an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka k'an yɛrɛ ta ye mais a bɛ kɛ san caman de baara don o tagabolo de b'a la dusu baara tɛ san caman baara don n bɛ misali d'i ma n'an ko an bɔra CEDEAO kɔnɔ lundi vendredi nata an ni jamana jumɛn bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kelen parce que n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ an tɛna fɔ k'an ni Sénégal ka baara kɔni kɛ tout de suite Sénégal bɛ CEDEAO kɔnɔ Côte d'Ivoire bɛ CEDEAO kɔnɔ Burkina bɛ CEDEAO kɔnɔ wa an n'olu ka frontière an n'olu ka échange bɛ kɛ cogo di parce que n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ an bɛ bɔ UEMOA n'an bɔra UEMOA kɔnɔ donc an ka bɔ tɔn bɛɛ kɔnɔ CEDEAO kan ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ n'an bɔra bɛɛ kɔnɔ an b'an yɛrɛ ka wari dilan an ka wari garantie ani n'an yɛrɛ ka wari dilan ni tɔw ka relation bɛ kɛ cogo di ça prend beaucoup de temps transition bɛ ban ka sɔrɔ hali a baara ma daminɛ mais mɔgɔ min t'a dɔn mɔgɔ min ma kalan i b'a hakili to kuma fɔcogo don n'i y'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ u bɛ tɛgɛrɛ f'i kun parce que olu bolo dɔrɔn i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ mais k'a fɔ hali luwanse n'a bɛ bɔ dutigi ka du kɔnɔ labɛn dɔw tɛ kɛ surtout Mali de CEDEAO sigi jɔ ka taa se jamana kuntigi ma k'a fɔ hali ni muso k'a b'a furu sa ka bɔ cɛ kun tan ka segin caman tɛ kɛ tribunal la yan'a furu sa ka fɔ tuma dɔ la n ka bɛ san kelen san fila k'a tan ka segin na pourquoi furusiri bɛ kɛ tile kelen de mais furusa bɛ kɛ siɲɛ tile caman donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn la question aujourd'hui o tɛ ko an bɛ to CEDEAO an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ c'est à dire que i b'a kɛ to ni si tɛ kuma jɔlen ye min ye kuma jɔlen ye sanction minnu tara an kama an bɛ se k'an labɛn cogo di walasa sanction in kana digi an na an bɛ se k'an labɛn cogo di walasa sanction ko in ka jɔ Assimi Goïta ni CEDEAO ka sigi ka kuma pour que gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya ka ban parce que bɛɛ b'a dɔn élection se ka kɛ février n'i y'a fɔ n ko n'a kɛra n ko si ka bɔ n tigɛ kɔnɔ i y'a fɔ ko nana cogo min na mɔgɔ kana ɲinɛ o kɔ nkalon ni namara de y'an sen dingɛ kɔnɔ nkalontigɛ namara kutukurusu n bɛ bɔ ka kumabaw fɔ ka nkalon tigɛ jamanadenw o de y'an sen dingɛ kɔnɔ bon maintenant ko an bɛ dingɛ kɔnɔ ne yɛrɛ an ka kuma kana kɛ yɛrɛ bilen ko karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di an bɛɛ donc Assimi mago bɛ dɛmɛ la bi Choguel mago bɛ dɛmɛ la bi an bɛɛ ka na an k'u dɛmɛ
kɔrɔlen mun tɛmɛna o tɛmɛna mais bi bi na u mɔgɔ bɛ dɛmɛ la an b'u dɛmɛ mais o dɛmɛ n'o bɛ kɛ a ka kɛ tiɲɛ kan n'a bɛ kɛ a kana kɛ ni nini n'a bɛ kɛ a kana kɛ ni yɛrɛmasu ye n'a bɛ kɛ a kana kɛ ni nkalon kɔrɔ parce que o nkalon ninnu de b'a to an bɛ bɔ dɔ kɔnɔ an bɛ taa don dɔ kɔnɔ minnu b'a fɔ an ka bɔ CEDEAO la mais sanction b'an da la bi pour que to solution fɔ an ka bɔ o kɔnɔ parce que an ka bɔ CEDEAO la tɛna sanction in wuli ka bɔ yen yanni kalo kelen cɛ n'an ka bɔ CEDEAO la kalo 3 t'an bɔ a kɔnɔ mais critère jumɛn de bɛ mɔgɔ bɔ CEDEAO kɔnɔ c'est ça aussi un moment i k'i sigi ni an bɔra CEDEAO kɔnɔ kɔlɔlɔ jumɛn de b'a kan u t'o fɔ olu b'a fɔ dɔrɔn an ka bɔ a kɔnɔ maintenant ne bɛ min ɲini an ka bɔ a kɔnɔ ne sɔnna a ma mais n'an bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ garantie dɔw b'an bolo an yɛrɛ labɛnna ka fɛn an ka labɛn bɔli in kama n'an bɛ bɔ a kɔnɔ ne m'a fɔ an kana bɔ a kɔnɔ dɛ mais an ka labɛn o bɔli kama. D'accord. Merci professeur. Malheureusement j'espère qu'il y a ka faamuyali sɔrɔ professeur ka kuma ninnu na. Professeur hali bi an bɛ tɛmɛ ni kumaw ye. Professeur est-ce que an bɛ don min na ko bi an bɛ se ka u kɛlen don ka fɛn minnu bila souveraineté ko fond de souveraineté an ka ɲɛmaso ninnu na est-ce que an bɛ se k'a bɛɛ supprimer walasa an bɛ se ka sanction in k'a ɲɛsin an ma cogo min na. Merci beaucoup an bɛ se k'o kɛ mais o tɛ fɛn bɛ mɛn parce que fond de souveraineté a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ o kan débat de kɔnɔ mais ni o kan débat yɛrɛ datugulen don. Kunu su n y'a mɛn an ka ɲɛmɔgɔba dɔ n tɛna tɔgɔ fɔ parce que u bɛna fɔ ko n bɛ ka kɛlɛ kɛ tuguni a bɔra ko wɛ ko institution ninnu bɛ yen ani fond de souveraineté ko bɛɛ bɛna supprimer mais c'est n'importe quoi mais ninnu tɛ kuma kalamaw de n'i y'a fɔ dɔrɔn minnu t'a dɔn u bɛ tɛgɛrɛ f'i kun n'i y'o fɔ n ka bɔ o ko in de kɔnɔ ka taa kuma bɔ fɔ dɔrɔn mɔgɔw tɛgɛrɛ f'i kun fond de souveraineté wari bɛ bɔ jamana kɛsu la ne jamana kɛsu yɛrɛ o jamana kɛsu gulonnen bɛ yɔrɔ jumɛn BCEAO tɛ wa BCEAO ma robinet datugu wa a ko min ye jipoti di mɔgɔ ma ko taa i bɛ jipoti cɛ ɲuman di ma ko taa ji mi a nisɔndiyara minɔgɔ b'a la ko ye jipoti cɛ ka ɲi mais i taara robinet datugu ka tile kɛ robinet na n'a sera robinet da la a bɛ kɛ cogo di a tɛ ji sɔrɔ donc moi je dis la priorité en priorité min ye o ye an ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la koyi kɛlɛ man d'anw ye anw ye jamanaba de ye anw ye kodɔn jamana de an ye silamɛ jamana de kodɔnna caman Mali kɔnɔ ani CEDEAO tɛ kɛlɛ la ani UEMOA tɛ kɛlɛ la ani Union africaine tɛ kɛlɛ la mais Mali bɛ fɛ dɔrɔn k'a jira k'a fɔ taabolo dɔw de bɛ an bɛ fɛ an ka kɛ ten désormais an bɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ta ye fɛn dɔw la fo communauté internationale fana ka sɔn o ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Assimi nana k'u tɛ bɔ fanga la f'u ka diɲɛ wuli u ko san 5 a nana laban san 2 la sisan moi je propose jusqu'en avril 2023 ni bɛ ka tun bɛ fanga la a ka fanga tun bɛ ban avril 2023 an ka taa n'o proposition ye juin 2023 élection ka kɛ ça c'est raisonnable o la Assimi sɔnna ka segin a kɔ communauté internationale fana ka sɔn ka effort kɛ parce que olu b'a la ko 6 mois élection tɛ se ka kɛ moi je le dis hein dans 6 mois ni ko i bɛ élection kɛ Mali la i bɛ kɛlɛ wɛrɛ de wuli dans 6 mois ni élection kɛra Mali la tuguni i bɛ an bɛ segin encore de donc u k'a to yen Assimi Goïta n'a a ka mɔgɔw u ka to fanga la jusqu'en avril 2023 i bɛ ka fanga tɔ min bɛ yen u tun b'o ban parce que n'i bɛ ka kuma bi a kɔni u tun b'o tɔ laban mɔgɔ tun tɛna bɔ ka fɛn fɔ donc u k'a to a k'o tɔ la a k'o tɔ ka laban fɛn minnu bɛ se ka sigi o maintenant chronogramme kura min bɛ kɛ o chronogramme kura ka kɛ sur l'essentiel jamana mɔgɔw bɛ fɛn min na essentiel dɔrɔn o ka ta fɛn min bɛ se ka kɛ o ka kɛ mais ni une fois dɔw b'a fɔ ko non san 30 transition san 20 tu sais a ka bɔ hakili ma dɔw bɛ bɔ k'i neni ni kumana dɔrɔn i bɛ jamana kuma fɔ sisan Mali yɛrɛ kɛra sisan ni min bɛ se kumabaw fɔ la dɔrɔn a bɛ fɔ ko o de ye intellectuel ba ye ni min bɛ se ka taa i sigi donc du coup intellectuel taar'u den kɛrɛfɛ sisan ka ko lajɛ u bɛ kun man o de y'a ko in tiɲɛ. D'accord. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup que tu es un intellectuel. D'accord. Merci professeur. Merci. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye professeur est-ce que an kan ka jɔrɔ la n'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ force dɔ bila ka na Mali kɔnɔ CEDEAO ma o i n'a fɔ i ye min ɲɔgɔn kɛ Libéria. Justement jɔrɔna ko don parce que a kɛra jamana kɔnɔ an y'a ye a ko kɛra cogo min na o tun bɛna kɛ Gambie i y'a Jamela u y'a kɛ Sierra Leone u y'a nin t'a fɔlɔ ye donc mɔgɔ an kan ka jɔrɔ parce que an bɛ cogo min na bi kɛlɛ nege t'an na mais an bɛ min fɔ CEDEAO mɔgɔw ye n'o force sugu b'u bolo u tun t'o bila ka na djihadisme kɛlɛ la an fɛ yen o tun ka fisa an ma dɛ. C'est la même Djihad bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka force dɔ mobiliser t'o force bila ka na djihadisme kɛlɛ la n'u ko k'o force bila ka na an ka sɔrɔ fɛn an ka jeune kama cɛ duuru colonel cɛ duuru dɔrɔn de don mɔgɔ bɛ force ba bila ka na olu kama mais ka force ba ye bila ka na djihadisme kama n'o banna sa élection bɛ kɛ an mɔgɔ bɛ sɔrɔ su la an mɔgɔ bɛ sɔrɔ su la kɛlɛ min na o tɛ ka taa Assimi Goïta ni Ismaël Ouague ani Sadio Kamara kama parce que olu ye mɔgɔ duuru dɔrɔn de ye
o de mɔgɔ tu n'i ye marifa minɛ olu la hali cɛ saba bolo minɛ mais an mɔgɔw tɛ ko ka sɔrɔsi bila kɔnɔ an mɔgɔw bɛ ni CEDEAO bɛ sɔrɔsi bila ka na u k'a bila ka na contre le djihadisme contre le terrorisme donc an y'a dɔn sisan sɔrɔsi bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que jusqu'à présent an t'a dɔn sɔrɔsi bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ça aussi il faut dire la vérité c'est souvent ko dɔw bɛ kɛ a ka bon hakili ma sisan an mɔgɔw sera sɔrɔsi ma sɔrɔsi bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais kunun an mɔgɔw sera sɔrɔsi ma sɔrɔsi bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si ma sɔrɔsi fara ɲɔgɔn kan c'est vrai jamana caman ye sɔrɔsiw bila ka na an fɛ yen an kana fitiriwaleya kɛ c'est vrai jamana caman ka sɔrɔsiw sara an fɛ yen mais n'u kun ɲɔgɔnna sɔrɔsiw fara ɲɔgɔn kan barika min tun tɛna anw fɛ yan sɛbɛnbali tun tɛ k'anw fɛ yan don min na jalusiw binna Mali kan n'u kun tola ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi a kun tɛ fɔ ko Faransi bɛ Mali la yan a tɛ fɔ ko sɛbɛnbali bɛ yen olu ma sɔrɔsiw de di an ma o de bɛ obligé ka taa an kunkolo di Faransi ma donc an balimaw n'an sigiɲɔgɔnw bɛ ka sɔrɔsiw minnu fara ɲɔgɔn kan u kan ka nin kɛ depuis 2012 a ma kɛ ɲinan san 8 o kan ka kɛ a ma kɛ sisan ko mɔgɔw sera a ma c'est ça aussi qui n'est pas bon mɔgɔ tɛ se k'o faamu donc n'u bɛ sɔrɔsiw bila ka na an jamanadenw sɔrɔ sɔrɔsiw kan na de ka fara ɲɔgɔn kan contre le djihadisme mais sɔrɔsiw kan na k'a fɔ k'u bɛna anw yɛrɛ ka mɔgɔw kɛlɛ diyagoya la an ma sɔn a ma bi an ma sɔn a ma sini mais an tɛ se yen ne yɛrɛ y'a f'i ye dɔrɔn an tɛ se foyi Assimi Goïta u bɛna effort kɛ ka sigi u kɔ CEDEAO fana bɛ effort kɛ ka sigi u kɔ u bɛ sigi ka kuma bɛn bɛ kɛ fɛn dɔ kan min b'a to Assimi tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min gulonnen bɛ fanga la diyagoya la a bɛ fɛ a faso de ka dilan Choguel tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min diyagoya don a bɛ fɛ faso ka dilan ne yɛrɛ ni Choguel tɛ bɛɛ b'a kalama mais k'a fɔ Choguel tɛ Mali fɛ mɔgɔ si se k'o fɔ ne yɛrɛ tɛ se k'o fɔ hali n'a sɔrɔ a ka Mali dilancogo hakilina tuma dɔw la a bɛ dɔw kɛ olu ne ta tɛ bɛn pourquoi o ye a bɛ promesse ba minnu ta a n'a ye fɛn min fɔ k'a b'a kɛ n'a tɛ se ka kɛ ne sera n'a ɲɛ o an filɛ a dingɛ kɔnɔ nin a ne kɛlɛ dɔrɔn la mais ne tile kelen ma fɔ n ka tɛ Mali fɛ ne tɛ se k'a fɔ Assimi fana bɛ ten donc maintenant sisan ni mɔgɔ ye fɛn dɔ kɛ du kɔnɔ a bɛɛ du kɔnɔ mɔgɔ kelen de hali n'a a filila du bɛɛ de kungo don a bɛ wuli k'a dilan ɲɔgɔn fɛ donc aujourd'hui on soutient la transition aujourd'hui on est avec eux on va faire tout pour sortir le Mali de ce problème là a bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka Mali bɔ nin problème kɔnɔ o de daga d'an bɛɛ la. D'accord, merci professeur. Ɲininkali Thomas Jambile halisa an bɛ an tɛnku ka se Clément bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que mun de bɛna kɛ ni le 27 février sera ni diɲɛ lasigisoba min bɛ yen ni an b'a wele ko ONU mais Union européenne n'olu ko bilen k'u t'a si min dɔn comme président yali mun de parce que a bɛ n'a fɔ min ɲɔgɔn kɛra Kadafi ni cɛ in na tɔgɔ di Saddam Hussein ko a la. Saddam Hussein. En fait a conséquence dɔ bɛ se ka kɛ o min ye i ka ceinture tɛ valider i se ka taa yɔrɔ la bilen et puis a bɛ autorisation di jamana wɛrɛ sɔrɔsiw ma diɲɛ tɔnbaw ma u ka se ka intervenir ka jamana kɔnɔ mais an tɛ se ala k'an kisi o ma ala k'an kisi an tɛ se o ma yan'o cɛ an bɛ solution sɔrɔ n'ala sɔnna ma an bɛ solution sɔrɔ min b'a to an bɛ proposition k'u ye proposition min ni a bɛ bɛn communauté internationale ma min bɛ bɛn maliyɛnw ma min bɛ bɛn gouvernement ma a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ i n'a fɔ kɛlɛ don ka bɔ ka pɛrɛn-pɛrɛn non pɛrɛn-pɛrɛn ko tɛ kɛlɛ ko tɛ an ka kɛ ni hakili jagabɔ ye an ka kɛ ni hakili sigi ye an ka kɛ ni kodɔnbara ye solution bɛ sɔrɔ a la et moi je suis persuadé que nin ko in tɛ taa yɔrɔ jan solution bɛ sɔrɔ a la bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ sanction bɛ wuli ka bɔ yen Mali bɛ tila ka na ja Mali bɛ na kɛ jamana ye fo mɔgɔ bɛ visa ɲini an fɛ an b'an ba ka d'u ma moi je suis sûr et certain. Ok professeur yali transition ka rôle de ye ka élection former ani ka tila ka pouvoir labɛn ka di mɔgɔ ma o rôle do ya principalement transition sigikun diɲɛ kɔnɔ ni transition fɛn fɛn o ye fanga dɔ bɔra ye fanga kura dɔ bɛ na cɛmancɛ fanga dɔ bɛ na walasa ka se ka labɛnw sabati ka fanga kura min bɛ na ka a d'olu ma labɛn kuma ɲuman kɔnɔna la transition ka baaraw de normalement transition bɛɛ diɲɛ kɔnɔ transition yɛrɛ kɔrɔw de science politique la science politique la n'i ko transition dɔrɔn a bɔ pɔn i bɛ fɔ ka taa ba kɔ mais pour que i ka ba kɔfɛla sɔrɔ i ka fini mana ɲigin i bɛ yɛlɛ pɔn sanfɛ i bɛ taa ba kɔ ka segin ka na donc transition ye pɔn de ka bɔ fan dɔ fɛ ka taa fan dɔ fɛ a banna a ka baaraw de. D'accord professeur o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que ka premier ministre plein pouvoir wa transition ka prolonger ka janya est-ce que o bɛna kɛ solution ya non o t'a solution ye k'a fɔ ko ka premier ministre plein pouvoir dɔ ta ko ka transition problème tɛ premier ministre plein pouvoir ye ou bien quoi transition problème yɔrɔ min ye c'est que bi bi in na a fɔra ko ka dɔ fara transition kan o ye assise ko ten wa assise ko kalo 6 san 5 bon an ka faamaw ye san 5 de ta ka taa o fɔ CEDEAO ye communauté internationale ko non mais ni san 5 farala kan a bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ san 6 ni tila ye ni organisation farala a bɛ kɛ san 7 ye
mais aussi qui wakati kungo de kona fanga di moroma ka bo fanga la o fonyo ngo duno hakino duno mais bembe kala parce que en mo sigunu ko koni o ya bo sandu la ke sanani ka bo sanana ka ke sanfle donc je pense que bembe kala o bina bala mais ka foko do be ka foko et premier ministre plein pouvoir bina si ka fin OK moi je sais pas no o be ka solution mieux duno benga kala jamana ka basigi pour que jamana ska la benga nya tugumna parce que premier ministre plein pouvoir abna mun barake je pense que ab comme Soudan minke il y a un moment Somalie minke mais moi je pense que Mali to configuration kono Mali configuration kono dron ani communauté internationale kaska si ka faut que Assimi a dit qu'il a ouvert le dialogue et je pense que c'est le dialogue qui va primer il faut Assimi ko ka be fait anuka kuma o ka bekola et puis beni kuma autour de binani sabati. D'accord. Merci professeur Albi Ami Foiga Jabinyuma Nununa. Otola be professeur et Air France bana kana Malian. Yani Air France baragala mun men males ko kanga jorowa. Non, en fait Air France ma bangana mala nya information kun. Air France ma bangana mala et moi ma femme, c'est juste une question technique. Il y a de communiquer de aéroport du Mali. Le communiquer de mais je pense qu'il faut juste expliquer les choses clairement. Air France be na bo France avec Abidjan ka ba Abidjan kana Malia Abidjan ni Mali frontière datugulunu ya fam donc fait pour général ka jigi Sénégal ou Abidjan ou CEDEAO jamana nun san fait tsaka na Mali kono bli mais Air France bi se ka bo Paris ki klingana bon quoi vol direct là au mandatugu donc est-ce que les gars no o CEDEAO jamana mun frontière datugulunu tsaka na Mali parce que frontière datugulunu abko si ça est-ce que nous on va souffler et ne be kɛlɛ la ale be ka so kɔfɛ bon ne ko fo ite tɛmɛ i fi ka taa ne fi mais ni sigiɲɔgɔnkɛ taara ne ka i ka so k'a bɛ don ne ni ka porte cɛ ne ye porte sɔrɔ a tɛ se ka don mais n'a taara munumunu ka don sigiɲɔgɔn wɛrɛ fɛ ne ni min tɛ kɛlɛ la a bɛ don ne ka so ne m'a fɔ n ko i sigiɲɔgɔn tɛ don ne n'o ka tɛ don ni e ka da de e ni cɛ da tugura c'est tout simplement ça bon minnu bɛ k'a fɔ réseau kan ko Air France tɛ jigin non Air France ko tɛ c'est que ni Air France jiginna Burkina k'a bɛna Mali la se ka na ni Air France jiginna Sénégal be Guinée CEDEAO ka dugu dɔ la a tɛ se ka na mais ni France jiginna Algérie a bɛ se ka na ni France jiginna Mauritanie a bɛ se ka na mais France ka vol direct yɛrɛ bɛ yen a tɛ jigin yɔrɔ si a bɛ bɔ Paris k'i tilen ka na Bamakɔ mais France ni Mali ka frontière ma datugu donc o kɔrɔ k'a fɔ hali sini ni France ko k'a bɛ na a bɛ na mais n'a ko k'a bɛ escale kɛ yɔrɔ min na n'o ye CEDEAO ka dugu dɔ ye kana billet ta parce que n'i y'a billet ta pour l'instant ni i kɔni bɛ se ka jigin yen nɔ o jamana kɔnɔ mais ka bɔ jamana kɔnɔ ka na Mali la o tɛ se ka kɛ parce que o ko ye frontière aérienne datugu. D'accord. Ok professeur, o tɛmɛlen ka bɔ yen nɔ u ko dɔw y'a fɔ ko Ivoiriyɛnw ka opposant kun b'an fɛ yen n'u b'a wele ko Ben Sukuwa Munde k'a y'o bila e hakilina ta ye mun ye o kan ni ala sɔrɔ a y'o bila est-ce que JTC est-ce que halisa u kɛlen don k'a yɛrɛ ma yɔrɔ y'a ta fɔlɔ. Bon, ça c'est les appréciations judiciaires. Oui, fameux fini appréciation et souvent il y a aussi des négociations politiques. Politique négociation voilà ça donc justice peut que la jamana reka la fia jamana no gonche ko no ya kama kuma do be fen do bla mo kana mi ko fen be semaine be shara kono o te chen fen be semaine be shara kono parce que shara fene be fen do tatimina jamana no gonche la fia be kana to mina arrangement be sa to mina ka so ma gani cheni o fene be ka kuma la donc je me suis fait commenter oui na blala parce que amay ka fo ablali daga di anaka te mamra likan donc ni fem daga na ka te minga daga di mal lore beke bo de ko che ok professeur me fe ka do amunu be ka yiru ko kelele ni fonge me fe ka do yali ashimi nani biche fonctionnaire baradaw la ou me to ka mo petit limun ke yiru ko sra nu fe e bulu a chama non fo ma voilà voilà ni do fara ka fo ma bola e ka do fara ka du non alsini so ani ta administration na ma war sara o te fo alsini be mo goshi service la al ministre so la ni traditionnel be ki fo ma bola ka fo dobra malisho la fo ma bola ya si ça era to jugara parce que yo forme kura do la nous la foro d'accord mais lui kele ma fo ma bola fui asimi dungo ka fo ko non asimi asira su befe oui asimi ya fo akadi asimi akake ana kera otekili asimi wo ka ke même misal do dima
rapport vérificateur général ka rapport boli a manga willa fan be fe ko mo bna mine fu mo ka mine a bi che e mo do mine ya mais ni fleka en clara bara la sansa nous on va porter plainte tchoche surtout fait trop be bureau de vérificateur général ka rapport 2020 non oui en yere willa ka be yelema ka be ke plainte do dam ta plainte be do abe ben pour l'instant mais on a plainte tant aninani tant nan milliard tant ani woro ani million kema duru ko ah ori shwena mali barki chageda wonna la tete woga ambassadeur bala ministre sou bala et jamana ka barake da baw ina fo ajeru tuni soma japon ani énergie du mali lu fon bala mais epsi ka fam todi ko ni wakati konna la ni sa fla sa sa ben kono ko shweli mkera ko ka bonga tme ko lenga ibo fam todi ah ma fam shweli mkera ni sa fla kono o ka boni ko o ka boni ko le abala ke o ka bonga tme ko lenga tete woga te mi fa mi fi don akadi asimi malika yelema yu kala kake akadi shugeli malika yelema yu kala kake ana kero tekini pourquoi parce que yu kala be keni femu ni alsa ote malikona o jume o ka sharia bato jagwala ka sharia la bato jagwala mais sharia ka bato malikona abo boli do ko lo ka ma betu me do sengoro aflana o ye ka fam blami ma to barke dans la mobe la balichuen la trumina mais là ka lycée du va publier mais là lycée du va publier d'accord puis là du lycée ngama abe non il bora ça un secrétaire va attaquer dima d'accord professeur à lycée complet bien na wari mission na souhaiter mi na mission o kono jamana chake da mi ni wari mission a nyomo na femba la kra datimina shoni kra datimina anya begla ka ba ka bege plainte amna fra no ne re ka dima va publier ka ta déposer pour l'économique là wa désormais ni bolo ko na la shini kana da ma saonsa do le vérificateur général ka rapport de bodron en bo rapport ta ba bege plainte ka ta di justement na u joka mo gomne na u joka na mo gomne an wona barake an bare jume ye shoni ke a yira ka fo ye shoni ke ini na ta mga kan juge et magistrat de boke mais ambi seba ngonta kata jala klike oui et logo ibeka clera bogar to la mamina exemple drone bogar to la mnera donc le la blala et achimi clela merci ama ana rabbi fa ngal gola achimi bogar to la blala to di ama fe fa ibta ministre Modou Kasugere ni nga basale ko procureur en plainte italien Kasugere bogar to la poursuivi ka mine ka ira ka donc fo ay mission wilballo a jorala oui akanga juge aduna kasola ala ke Kasugere kala ministre a procureur tebli na kala ministre re jamana chara blomba nyamo ba ibeka bina ko parce ibeka clela chien beke asimi goita no enera balma ka ore nana ambe ko kunya na chien be ba mais bogar to la blalo re konnala c'est l'ancien procureur du pôle économique qui est aujourd'hui ministre de la justice Bartola blala aller au ministère là donc il ta moyen ta Kasugere ni ga trop di Kasugere que to procureur là et bogar mine trop di et au ministère là bogar blala asimi et que to président ibeka to président amilana fait mo bola mais trop di asimi que la bogar to la blala ne te mo accuser mais ne me fait qu'il y a une question posée me fa mi fo mari yu kere ka abeka bangalon ni c'est pas vrai il y a comment le faire en interview korodo sin flala non iko ko wakati mina ni Kasugere be procureur ko be to ka fo ko diso do blogueur do ministre mula bla oh ko na era na ke ministre ka nan siko fina la je yo fo voilà et maintenant on vient mo clé kono fo voilà mo kono mais me fait nene yin ga sangi ka fo na wo bilan mais ça fo na ça aussi c'est vrai faut mo mi be mi to akan fo non ko be ka ke boro be ka ke faut mo mi to akan fo ni mo ke che fo ko fo so ka di parce que même fait que il va kala kan do na mo ro me klaka ni fe no be analyser en ko fait do dembe mo la pour ka ne fa kara karse do dembe mo la pour ka ne mo ka kara karse d'accord bu do ibe fen fe ke ka ke che kan i ka ke faso dia kana ke wala sa ko mo ga tigara figu mo ko tigara figu ma tigara figu akeni ala che mi klenu mo ko soni tama mo soni itama akeni ala che mi te mi klenu ala bi wasa parce que ala bi mo ko ga tigara fo sanfe wallahi dawda ala bi mo ko ga tigara fo sanfe okay
don dɔ tɛmɛra o bɛ tɛgɛrɛ suku don dɔ tɛmɛra o b'i kɛ fasoden jugu ye a to ye k'i ka baara kɛ dɔrɔn ala kama o ala bɛ tila k'i wasa ala min sɔnna kira Mamadu ka bɔ Makan a kasibatɔ ka taa Madina tila ka Makan d'a ma tuguni wa ala bɛ sɔn mɔgɔw bɛ i ɲininka fɛn bɛɛ kɛ ko parce que i tɛ k'u kulokɔrɔ kuma duman f'u ye ala bɛ tila ka tiɲɛ d'i ma tuguni i bɛ wasa hali n'a kɛra i salen kɔ donc an kana baara foyi kɛ walayi ni tilema tɛ foyi kɛ pour que mɔgɔw ka tigɛrɛ fana kun ni mɔgɔ bɛ min na o ye ala ye ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ si ka tigɛrɛ fana kun o ye mɔgɔ ta fa a bɛ taa parce que Mali ko la i b'a kɛ dɔrɔn i se ye min ye i dusukun ye min ye o de ye tiɲɛ dɔ la wa n b'a f'i ye foyi ma bɔ suɲɛ la Mali kɔnɔ dɔ farala kan nin mais nin kuma in man di mɔgɔw kulo la bi parce que min ka di mɔgɔw kulo la k'u kulukɔrɔ kuma duman fɔ mais komi ala m'anw da o kama ala ye ko dɔrɔn an ka tiɲɛ de fɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ parce que n'i m'a fɔ tan n'i ye nkalon tigɛ hali san 5 san 6 san 20 enquête kɛla dɔ bɛna fɔ e ko ko nin don yen ko dɔ bɔra jurumu kɛlɛ la mais chiffre bɔlen filɛ nin chiffre dɔ filɛ nin o kuma e y'a fɔ ni dalu jumɛn ye o don i bɛ sigi k'i kunbiri i b'i kunbiri mais foyi ma bɔ suɲɛli la d'accord minnu minɛna i bɛ ka tile la a jateminɛ minnu bilala transition kɔnɔ kabini bandaw bɛ fanga la fo sisan minnu bilala a jateminɛ olu de minɛna i bɛ ka tile la les gens ont été libérés olu de bilala minnu kun nɔ bɔra suɲɛliko la olu de kɛra faamabaw ye Mali kɔnɔ bi olu de bilala postebaw la minnu kun nɔ bɔra suɲɛliko la e bɛ mun y'u kɛlɛ kɛ jamana min kɔnɔ ni premier ministre bɛ minɛ ka président to yen Bube ma minɛ ka i bɛ taa to i bɛ ka taa n'a seginna dɔɔni Mali la a bɛ taa Dubaï a bɛ t'i munumunu ne tɛ i bɛ ka contrôle la dɛ parce que n y'a fɔ sisan ko ne tɛ i bɛ ka contrôle la parce que Mali kɔnɔ sisan ni mɔgɔ min tɔgɔ fɔ dɔrɔn o fana ka mɔgɔ bɛ wuli fara karisa la a ɲɛmɔgɔ de b'i la i b'a contrôle la donc o tɛ quoi hali sini ni i ma fɛn min bɛ n'a ma an b'i tɔgɔ fɔ quoi c'est pas parce que ko on est contre toi n'i tɛ fɛ mɔgɔ k'i contrôle n'i tɛ fɛ mɔgɔ k'i jogo fɔ i b'a dilan ka ɲɛ. D'accord. Mais Bube là Bube minɛlen don ne ma fɔ Bube ma yɛrɛ ne yɛrɛ y'a fɔ Bube bɛ se ka to kɛnɛ ma cogo di Yamusa y'a fɔ Kasoge bɛ yen ne yɛrɛ ne ma tile ka fɔ n ko Bube kan ka minɛ mais ni Bube minɛna yɔrɔ o yɔrɔ Bube ka karamɔgɔ bɛ yen dɛ e bɛ ka d'accord soit Bube suɲɛli kɛ i bɛ ka ma bɔ a kalama c'est la négligence le laxisme i bɛ ka taa kaso la a kan ka wele k'a ɲininka ou bien Bube y'a kɛ i bɛ ka bɔra kalama i bɛ ka yɛrɛ bolo don balan kɔnɔ a fɛ a bɛ taa fara Bube kan yen u fila bɛɛ kelen a bɔra dɔw dɔ fɛ i bɛ ka se ka to ten c'est à dire que nin de nkalon ye Mali kɔnɔ yan quoi c'est ça le mensonge i bɛ ka bɛ taa Dubaï a bɛ t'i lafiya dɔɔni a bɛ na donc foyi tɛ b'o la u bɛ to ten o kuma bɛ ban ten M5 mɔgɔ minnu fagara o kuma bɛ ban ten wa n ka wulila yan nɔ wo M5 mɔgɔ minnu sara jugement bɛ na kɛ non les choses sont en cours ko enquête bɛ ka kɛ enquête bɛ ka kɛ mɔgɔ dɔw minɛna olu ka enquête ma tɛmɛ tile 15 kan olu minɛna dɔw ka enquête bɛ ka kɛ san kabini M5 ko kɛra fo bi enquête de bɛ sen na o enquête ma ban sa parce que enquête ko ninnu a jɔn ta bɔra ta o tɛ o biɲɛkala ɲɛna sen na ne biɲɛkala kan fo an ka sɔn dɔ la ka nin de fɔ wa ne b'o de fɔ M5 mɔgɔ minnu sara don dɔ la i bɛ mɔgɔ wele Mali la k'a ye bɔ an ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ b'a fɔ an tɛ bɔ parce que n'an sara an bɛ sa furu la mɔgɔ sara walasa minnu ka kɛ fɛn Mali kɔnɔ olu kɛra fɛn olu nana mɔgɔ salen kɔ k'an kana o fana fɔ ko il faut pas dire ça ko non baara bɛ ka kɛ il faut c'est quand même grave. D'accord. Face à l'histoire on a des responsabilités face à l'histoire. Oui. D'accord professeur. O tɛmɛnen ka bɔ yen n'i y'a ye k'a fɔ an ka balontan kɛnɛ bɛ yen n'o fɔ ko 26 mars an ka ministre y'a jira k'a fɔ ko a renouvelé la 7 milliards il y a rénovation k'o la yali bolo. Bon, je pense qu'à kun dilanna 18 milliards non un truc comme ça je sais pas ni chiffre dɔ yɛrɛ ye a yɛrɛ dilan ni wari bɛɛ lajɛlen ye. Voilà mais en tout cas min fɔ yan. N'i y'o divisé par 3 rénovation ka ca ne mais moi je ça fait bon rénovation je pense que c'est 7 milliards 7 milliards o de ka rénover 26 mars an bɛ fɛ ɲininka yali est ce que surfacturation b'a kɔnɔ. a ma fɔ don ko pompe forage kɛra 25 millions. waaw mais so kuma ma. ko don ko forage dira mɔgɔw ma ala kama ko mais k'a bɛnna million 25 ma. bon comme i da mɔgɔw la an bɛ ɲininka parce que e y'a dénoncé la page kan yɛrɛ y'a ye. ayi mais ne forage dilan don o comme an t'an ta fɔ de a ma se n'i bɛ ɲuman kɛ jamana ye i bɛ jamana bɛɛ ka t'i jɔ ka waso ka fɛnw kɛ to n'i taara Bangon na ne ye forage kɛ n ka so kɛrɛfɛ yen o min fɔra wale tiɲɛ tɛ. 20 millions. yala Mali forage sena bɛɛ wele sisan yɛrɛ dugu gɛlɛyalen dɔ bɔra forage prix la parce que forage kɛla cayara sisan forage bɛ kɛ 1 500 2 millions n ka bɛ forage min bɛ kɛ forage ba ninnu de kɔrɔ 1 500 2 millions a tɛ tɛmɛ o kan
ni yalla dro Pakistan nu chambake ola bon ni ko ki be forager rek kata ji ni ji be so romina wa fo mako géophysique ni o be faraga be ben a bela jere mo me be forager 50 millions ça va o choji ga kon millions ça va ni claro la top to pompe green force o millions fla ani wakeme ni won fene jiga kon oui c'est les millions d'euros ni be so ka château mi ke ça fait château mi blasi ça est tanga château glan na fi ne château glan 25 mètres cubes litri ba mo ndu abuya odi avec quartier mo me beta avec sokota mais au château glan aba fi ka la glan 2 millions 600 ko nega so ngala la tête mais a chale ba 3 millions o te 8 millions ne choteri nous ibita kata entreprise njay mo fi o le forle men bay abli njay mo njay plomberie o lu ba fi ko nous la diviser ka ban 1,5 million. Donc ici à peu près 9,5 millions. À logistique il a fait un tonneau 500 000 francs, il crée 10 millions. Donc on a arrondi ça à 13 millions. Quand on a 3 millions, il a fait ça. 13 millions, 25 millions à gagner. Mais en plus, publicité est une jamana primature qui a communiqué. Tout le temps. Primature de communiquer. Non, c'est le code donne qui a qui est dit. Il était jamana qui a réseau utilisé. Parce que vous venez chez le modèle de dit. Primature m'a communiqué à ni RMK. Ni à qui est primature m'a communiqué à la. Parce que primature est jamana vérité. Il y a bien des communications qui est. Bon, nous tenons sur le jamana de Ake. Jamana va voir chien. Parce que 25 millions de ma phobie, mais c'est Kassini. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ah, d'accord. Ta bongoni adra nyinga bongoni adra e misri dala ay furaji senga di mo ma ta ansar mo nyinga ku ya sinjulu wa nu ga purifier be ibi da bon kuma na piu ay furaji senata chama ba ku no so furaji kringa ku million mo andure ali nyanga do ku furaji senabla jo wa fo ma ko jo wala ki ba jume ali nyanga do voilà c'est ça faut na furaji ça va to ko ça va kata voilà akuma dabla mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Bon, nous ne parce que c'est pas ça. Mais c'est pas vrai. Donc, à mais non, parce que nous faut ça, mais nous y a baraké au lâche. Nous m'a konyama. Parce que nous m'avons fait préciser mon compte na femme. Ni ko shugel ma ko furaje million mwandu elle te furaje senai. Ali ba million mwandu di. Mais nous y a fait million mwandu ye galo tige. Na so shugel yere ba kala ma ko shugel yere ya wari boka divina fembe ke galo. Nous tronte et puis que ta passé ni primature ko publicité ke au fene galo. Ça c'est pas normal. Comment aïe. Au gâteau de bien donter. Ni primature des femmes qui primature au coquet mais ni primature des femmes qui a trop là au moment où ni primature qui serait ça a carré de trop là primature des primature de jamana de détail c'est à dire il fait détail nous mais ça ambo dinero kono entre ce que nous fait mais ni voilà comment faut bien amano ko mo ka femme d'accord maintenant ça 26 mars pour une question jabi oui 7 milliards c'est ça oui petit job ta la gagner 7 milliards par ami aujourd'hui ouais norme international fin nous on fona sur abime fala yarama ni a se su fait duguma na je ba so afalena 7 milliards ba wolonvla milliard ba kili ba fla ba saba ba nani ba duru ba woro ba wolonvla ko dona stadi kata peinture mum ko donola ko fon gland non mais un moment na fi mo mari famati hina malona mari famaka srafuite malona ni malo bu do kungota mais mari famati malife wallahi parce que mari les dirigeants maliens mari fama be kalote ki nyejo malien ngo nyana ka kalote et ça c'est grave mo be nyejo mo la ka kalote avec ce fembe d'accord. Ok, merci professeur. Tout il y a 7 milliards d'euros maintenant. Kouka be calculer ka diviser à fin be plus ka publier les réseaux ka ma ta vérifier ba ka faut tient c'est pas possible. D'accord professeur. Professeur ami fo ki wali mondo ya nga jabi no ki nuku nga de question a temula. Merci. Ni fuli kala ma bolo ani kuma kala bana kala si am fele kala bela jila bo fama ku. Il nous faudra malon kana son galoma.
parce que foyi ma jamana sigi a ko galon mais problème bɛ Mali da la solution b'an yɛrɛ bolo an ka k'an yɛrɛ ye an ka